dipercayai karena Gus Romli itu banyak orang yang mengatakan bahwa Gus Romli adalah Gus dan seorang kiai gitu kan. Dan setiap narasi-narasi yang diberikan oleh Gus Romli ini akan dijadikan sebagai hujah oleh saya. Sehingga timbul kepercayaan saya terhadap Gus Romli ini, penyebabnya diantaranya adalah hujah-hujahnya yang memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis contoh. Dan itu ada pengakuan dari siapa? Dari kita semua loh. Pengakuan dari kita semua bahwa Gus Romli ini mempunyai ilmu pengetahuan. Begitu maksud saya. Oke. Kepala saya besar ini. Kepala saya Oke, besar. Gus Romli, saya mau tanya Gus Romli dulu. Siap, nggak apa-apa. Yang sebelumnya saya baca dulu sedikit ya. Jadi memang umat Islam itu sepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dan telah dikuburkan. Pada hari beliau wafat, sebagian sahabat tidak percaya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq lalu berkhutbah. Belum selesai mimpi kayaknya. Ketahuilah, barang siapa menyembah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Ya. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak akan mati. Allah Ta'ala berfirman di Az-Zumar 39:30, sesungguhnya kamu tidak akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Ya. Lalu gini. Allah Ta'ala berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi poinnya gini bahwa Abu Bakar mengatakan kalau engkau menyembah Muhammad itu telah meninggal. Tapi kalau engkau menyembah Allah itu Maha Hidup. Nah, tadi ternyata tidak, kata Gus Romli. Nabi Muhammad itu hidup loh. Gitu, Nabi Muhammad itu hidup, dia mati kan gitu. Orang yang benci kepada ahli baik, kepada habaib, kalaupun dia wali dicabut Allah walinya. Apalagi kalau cuma sekedar wali murid. Jadikan Abu Somad mencari tetap pencinta para habaib. Samsul
الأسرار اختم بها مراتب الأبرار صل وسلم للنبي وآله وصحبه والقطب بجاه نسله حمدا لذي الجلال والإكرام إذ خاصنا بسيد الأنام إذ خاصنا بسيد الأنام هدية للمصطفى العدناني نيابة عن أحمد التجاني ملتمسا بها رضا رحماني مع رضا نبينا عدناني صل وسلم للنبي وآله وصحبه والقطب لجاني نسله حمدا لذي الجلال والإكرام إذ خاصنا بسيد الأنام فإنها من أعظم الوسائل إلى النبي والغور لكل سائل فيها كفاية من الأذكار بأسرها في الليل والنهار بأسرها في الليل والنهار صل وسلم للنبي وآله وصحبه والقطب بجاه نسله حمدا لذي الجلال والإكرام إن خاصنا بسيد الآن اللهم احشرنا في زمرة أبي الفيض التجاني وأمدنا بمدد ختم الأولياء الكتمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين وهدانا إلى طريقة ختم الأولياء المحمدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الأبحر الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين رضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا وأخرى الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر القطب المكتوم والختم المحمدي المعلوم أبي الفيض أحمد بن محمد التجاني وأزواجه وذريته ومقدميه وأصحابه وأحبابه من الإنس والجان أجمعين. الله
احشرنا في زمرة أبي الفيض التجاني ومدنا بمدد ختم الأولياء الكتماني. أما بعد فهذه رسالة منقولة من الكتب التجانية في بعض خصائص صاحب الطريقة الأحمدية المحمدية الإبراهيمية الحنيفية. فأقول وسيد أحمد بن محمد الملقب بن عمر بن المختار بن أحمد بن محمد، وهو أول من نزل من هؤلاء السادة بن عين ماضي ابن عيد بن سالم بن أحمد الملقب بالعلواني ابن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد الجبار بن إدريس بن إسحاق بن علي زين العابدين ابن أحمد بن محمد النفس الزكية ابن عبد الله بن حسن المثنى بن حسن الصبر ابن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، من السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة عليه السلام، ابنة خير الخلق وسيدهم رسول الله وعلى آله وصحبه والمسلمين. اللهم احشرنا في زمرة أبي الفيض التجاني ومدنا بمدد ختم الأولياء الكتماني. ووالدته رضي الله عنهما هي الدرة المصونة والجوهرة المكنونة السيدة عائشة بنت السيد الجليل أبي عبد الله سيدي محمد بن سنسي التجاني المضاوي. وولد رضي الله عنه بعين ماضي سنة 1150 من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وحفظ رضي الله عنه القرآن حفظا جيدا على شيخه رضا الأمين سيدي محمد بن حموي التجاني، وعمره رضي الله عنه 7 سنوات، ثم اشتغل بتلقي العلوم الأصولية والفروعية والأدبية حتى رأس فيها. قرأ على شيخه العارف بالله سيد المبروك بن بعافية المضاوي التجاني، قرأ عليه مختصر الشيخ خليل والرسالة ومقدمة ابن رشد والأخضر، ثم تمادى في طلب العلم زمانا ببلده حتى حصل من العلوم ما انتفع به، وله أجوبة حسنة في فنون العلم وهو صغير السن. وكان رضي الله عنه يطالع الكتاب ويذكر ويتكلم مع الناس ويكتب ويمني على الغير في العلوم النافعة من حديث وتفسير وفقه وتوحيد وغير ذلك. فكل من أراد أن يسأله ويكتب عنه يمني عليه من غير تأمل في كل ما أراد كأنه لوح بين عينيه. وتوفي والده رضي الله عنه في يوم واحد بالطاعون سنة 1166 رحمهما الله تعالى ورضي الله عنهما. وبقي الشيخ رضي الله عنه بعد انتقالهما للرفيق الأعلى على حالته مشتغلا بالعلم درسا وتدريسا وإفتاء إلى بلغ من العمر 21 سنة، ثم ارتحل إلى ناحية فاس فسمع فيها شيئا من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بالمغرب مدينة يقال لها فاس، أقوم أهل المغرب قبلة وأكثرهم صلاة، أهلها قائمون على الحق لا يضرهم من خالفهم يدفع الله عنهم ما. Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Kelurahan ini.
Iya. Sebagian sudah lari untuk masyarakat. Nah, iku langsung lemas iku mesti tekan dhuwur, Mas. Hah? Sing iku susulane tambah gede. Lah yo. Ya wis. Wis modene wis. Ayo modene wis. Lah iku iki tondo wis. Nah, wis. Monggo, Pak, monggo. Wis. Adine lak iki Pak dulu kita, Pak. Nah, iku adine kan monggo, Pak. Lah ayo nang omah wae wis aman montore wis. Wis ayo. Nang omah sik ya apa? Takoki sampeyan. Ayo ke rumah, ke rumah. Ke rumah. Emangnya apa? Tapteng Sibolga, banjir gelondongan dikala sungai jujur mengungkap kebohongan. Banjir bandang boleh datang dari langit, tapi gelondongan kayu tidak pernah jatuh dari awan. Begitu kan, Bang Masinton Pasaribu, Bupati Tapteng? Hujan deras bisa membawa air, tapi tidak mungkin membawa batang kayu sebesar tiang listrik kalau tidak ada yang memotongnya. Masuk akal kan? Belum lagi lubang-lubang tambang liar tanpa izin yang selalu mulus menembus perut gunung di Tukka, hingga air bingung mencari tempat berlindung. Akhirnya ia berangkat langsung menyapa manusia yang tak tahu kabar apa-apa. Di saat pemerintah setempat banyak yang pura-pura bingung, padahal penggalian demi penggalian berlangsung di depan Batang Hidung. Sungai yang penuh gelondongan bukan terjadi tiba-tiba. Dan banjir bandang kali ini seperti berkata, selama ini kalian tutup mata, sekarang lihatlah sendiri apa yang kalian biarkan terjadi. Sibolga Tapteng tidak hanya kebanjiran air, tapi kebanjiran bukti pemerintah yang abai. Dan jika gelondongan sebesar itu bisa hanyut, maka sejujurnya yang hanyut bukan cuma pohon, tapi wibawa pemerintah. Sampai sini kalian paham? Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggak bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Di malam ketika air naik tanpa ampun, ketika teriakan bercampur derasnya arus, kami melihat saudara-saudara kami di Sumatera Barat dan Sumatera Utara berjuang antara hidup dan takdir. Ya Allah, Rob yang maha menguasai langit dan bumi, hari ini Engkau uji mereka dengan banjir bandang yang menggulung rumah, memisahkan keluarga, merenggut harta, bahkan nyawa. Kami menyaksikan ketakutan yang tak mampu mereka ucapkan dan harapan yang masih mereka genggam erat. Ya Allah, lindungi mereka yang masih bertahan di tengah gelap dan dinginnya malam. Mereka yang menunggu pertolongan, yang mencari keluarganya, yang berdiri di atas sisa-sisa rumahnya. Kuatkan hati mereka, tenangkan jiwa yang gemetar, lapangkan dada yang nyaris menyerah. Ya Rob, jadikan setiap air mata yang jatuh sebagai penghapus dosa, dan setiap kehilangan sebagai jalan naik derajat di sisimu. Selamatkan para relawan dan petugas yang berlari melawan waktu. Kuatkan langkah-langkah mereka, dan mudahkan setiap upaya penyelamatan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, angkatlah kesedihan mereka, gantikan luka dengan rahmat-Mu yang luas. Turunkan pertolongan-Mu, hentikan banjir ini, stabilkan tanah dan aliran sungai, dan jauhkan bencana susulan, karena tidak ada tempat berlindung selain kepada-Mu, tidak ada penolong selain Engkau. Amin, ya Rabbal Alamin.